Ayan guys, so may naisip akong ipapalaro sa mga bata. So ito, pero 1 liter yung gagamitin natin guys. Lalagyan natin ng tubig. Tapos kunwari maglalagay tayo ng barya sa ilalim. Tapos ipapasilip natin sa kanila. Tapos pag sinilip nila, pipindutin natin na ganoon para tumalsik yung tubig sa mukha nila. So antayin nyo guys, tignan natin. Paulaan natin sa kanila. Pag nahulaan mo, yung papalaro ko, 100 pesos. Oh, ngayon, maglalagay lang ako ng coin sa ilalim. Tapos, ilalagay ko to. Pero dapat nakatalikod ka. Tapos, titignan mo, wag mong hawakan yung bote ha. Wag mong hawakan yung bote, titignan mo, sisilipin mo. Ganyan. Yun! Oh, ganyan, sampol. Oh, ilan yan? 10 pesos. Okay, tama. Oh, ganon. Okay na yun. Ganon, tama. Oh. Ano yan ah? Okay? Ulit, talikod. Walang titingin. Example pa lang yan ah. Ha? Example. O sige, sample muna. Wait lang. Pagit na natin guys. Para... Example. Oh, sige. Sample. Likod yung kamay. 10 pesos. 10 pesos. Ang galing ah. O, game? Game. Sige, game. Talikod. Easy 100 to make slime and brew and ano kaya yun? Baking soda and glue. Okay, game. Silip. Okay na. Paano? Agur ka. Wait lang. Basta na sampol. Kang kati, for example, agi kabila, maglalagay ako ng 10. Yan, tapos, sige kita. Kamay sa likod. Kita! Lapit mo konti. Kita. Wait lang. Gilid natin konti. Yan. Ayan o. Tanay makita na. Isa 100 niya ate. Pagbayad na siya. Sadam. Kasi di mo basit gamin ah. Basta? Basta na eh. Sige. Oo. Na? Okay? Sige, talikod ka. Sampol. Tapos pintig ka naman. Pati sampol. Example lang ata ah. Example. Sampol. Kitam. Example. Ano? 10. Oy. Uy, 100 ah. Oy. Sana all. Wait lang. Sige, talikod. Ibaga ko no game. Tapos pintig kaya nga. Made. Sige. Uy! Game! Game. Kamay sa likod ah. Kita mga nasa yat ah. Sayang kagong ka! Hindi na nakita.